Te, maing buntag, unsay pangalan nimo taga sa barangay? Josel Balais sa Barangay Kalinan po. O unsay pinakamaborito nimong parte sa event nimong gianhi diri sa tuwang Alagang Ilab? Sa mga pa-premyo, Unsang serbisyo sa Alagang Ilab ang imong gianhi? pag-check up sa pedya. Unsang malipayon ba ka nga niya ka diri sa tuwang Alagang Ilab nga event? Yes po. Super happy po. Unsang tambal sa Ilab ang imong ginagamit? Siyempre po, Rexedol po. Para asa? Para sa bughat, sir. Ma-recommend ba nimo mga tambal ato sa Ilab? Yes. Mga kaigsuunan, gamit yun mo sa tamba sa Uninab kay effective kay labi na ang Rexedol para sa mga bughat nato sa mga kababayan nga syempre inahan na ta nagyo tay mga bation no effective jud kay ang Rexedol ma-prove jud nako na